डाउन शालीमार सिकंदराबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस दक्षिण पूर्व रेलवे के नालपुर स्टेशन के पास पटरी से उतर गई। घटना सुबह करीब 5:30 बजे शालीमार स्टेशन की ओर जाते समय हुई। सूत्रों के मुताबिक एक्सप्रेस ट्रेन को वैसे तो लाइन नंबर 1 से निकलना था, लेकिन किसी तरह लाइन नंबर 2 पर आ गई। एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना के कारण हावड़ा की दक्षिण पूर्वी शाखा पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है। साउथ ईस्टर्न रेलवे अथॉरिटी ने घटना की जाँच शुरू कर दी है। हादसा शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे हुआ। हादसा शालीमार स्टेशन की ओर जाते वक्त हुआ। तेज आवाज से स्थानीय लोग सहम गए। वे मौके पर पहुंचे। रेलवे की ओर से अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन एक और रेल हादसे से सनसनी फैल गई है। 3 डिब्बे पटरी से उतरने के अलावा ट्रेन के इंजन का एक बड़ा हिस्सा पटरी से उतर गया। ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। रेलवे सूत्रों के मुताबिक ट्रेन 22,850 दक्षिण पूर्व शाखा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेन हर शुक्रवार को सिकंदराबाद स्टेशन से रवाना होती है। इसी तरह कल शालीमार के लिए ट्रेन रवाना हुई। इसे सुबह 6 बजे शालीमार स्टेशन पहुंचना था, लेकिन शालीमार में प्रवेश करने से कुछ देर पहले ही हावड़ा के नालपुर स्टेशन के पास ट्रेन पटरी से उतर गई। ट्रेन का पार्सल कोच और 2 यात्री वैन पटरी से उतर गए। यात्री ने बताया कि ट्रेन बिल्कुल अलग लाइन पर चली गई। परिणामस्वरूप 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। उनका मानना है कि ट्रेन की गति कम होने के कारण खतरा टल गया। सुबह 7 बजे पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। अभी तक हताहतों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। रेलवे की ओर से बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन हादसे के बाद कोई यात्री ट्रेन से उतरकर लाइन रूम की ओर जाने लगे। रेलवे इसकी जांच कर रहा है कि हादसा कैसे हुआ, लेकिन अब तक मिली खबरों के मुताबिक ट्रेन को वैसे तो लाइन नंबर 1 से जाना था, लेकिन वह लाइन नंबर 2 पर चली गई। इसे ही हादसा की वजह माना जा रहा है। हादसे के तुरंत बाद रेलवे इंजीनियर, आरपीएफ और जीआरएफ मौके पर पहुंचे। घटना की जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि हादसा किस वजह से हुआ। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश चारण, सीपीआरओ साउथ ईस्टर्न रेलवे। आपको नालपुर स्टेशन में हुए डिरेलमेंट के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। आज सुबह 5:31 पर सिकंदराबाद शालीमार वीकली एक्सप्रेस ट्रेन नालपुर स्टेशन पे मिडिल लाइन से डाउन लाइन में जाते हुए डिरेल हो गई। इसमें एक पार्सल वैन और आगे में 2 पैसेंजर कोचेज डिरेल हुए हैं। किसी तरह की मेजर इंजरी और कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई है। 10 बसों की व्यवस्था कर ली गई है, जिनसे यात्रियों को अपने गंतव्य तक भेजा जाएगा। एआरटी और एआरएमई साइट पर पहुंच चुकी है और सर्वे का काम किया जा रहा है। सारे पैसेंजर्स को अपने गंतव्य पर भेजने के बाद में रेस्टोरेशन का काम भी किया जाएगा। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। 9 अगस्त को आरजीकर अस्पताल में हुई दुखद घटना के आज 90 दिन हो गए हैं। न्याय के लिए कई बार विभिन्न प्रकार के विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। आज भी इसका कोई अपवाद नहीं है। वास्तविक न्याय पाने के उद्देश्य से आरजीकर अस्पताल में रक्तदान उत्सव के साथ साथ जूनियर डॉक्टरों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही कॉलेज चौक से एक विरोध जुलूस भी निकलेगा, जो रानी रासमणी चौराहे तक जाएगा। 6 তারিখ একটি মেইল করেছি। আপনারা বলেছিলেন 9 তারিখের মধ্যে যদি আপনাদের দাবি পূরণ না হয় আপনারা আবার বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। আজ 9 তারিখ পূরণ হচ্ছে, পরবর্তী পদক্ষেপ আপনারা কি করবেন? দেখুন, আজকে আমাদের যে আমাদের পদক্ষেপ আছে সেটা হলো আমরা আরজিকর মেডিকেল কলেজে ভিডিও গ্যালারি করছি, আমাদের এখানে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করছি এবং সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষরা আসছেন, আমাদেরকে সাপোর্ট করছে। এবং আজকে আমাদের একটা মিছিলও রয়েছে কলেজ স্ট্রিট থেকে, কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত। এবং পরবর্তীকালেও আমরা যে পদক্ষেপ নেব আমরা ডিসিশন নিয়ে আবারও আপনাদেরকে রাজপথে দেখা যাবে। আমরা তো রাজপথে আছি, আজকে যেমন আমরা মিছিল করবো, ভবিষ্যতেও আমাদেরকে দেখা যাবে।
আজ আপনারা যেমন রাজপথ দখল করে দখল করবেন, ঠিক তেমনই ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর অ্যাসোসিয়েশন তারা স্টার্ট সেক্টরে গণকনভেনশন করছে। এই বিষয় নিয়ে কি বলবেন? দেখুন, ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডাক্তার অ্যাসোসিয়েশনে যাদেরকে দেখা গেছে বিভিন্ন কলেজের থ্রেড কালচারের সাথে জড়িত। তাহলে এবং তাদেরকে তারা যে আন্দোলন যারা কারা করেছে সেটা সাধারণ মানুষই দেখেছে। তাহলে আমরা আমরা যে চাই যে ডব্লিউবি ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট আমরা যারা আন্দোলন করেছি, আমাদের একটাই দাবি ছিল বিচার। তাহলে এই বিচারটা দাবি রেখে তাদের দাবি যদি সত্যিই বিচার হতো, তাহলে তো তাদের আলাদা হওয়া দরকার ছিল না, তাহলে তো আমাদের সাথে থাকে। কিন্তু আমরা এখানে থাকতে বাধ্য, এটাই। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। जिले के कुलतली इलाके में मुर्गी चोरी को लेकर 10 से ज्यादा गुटों में मारपीट की घटना में 2 लोग घायल हो गए। एसडीपीओ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। इलाके में भारी तनाव का माहौल है। स्थानीय लोगों के आरोप है कि ईट भट्टे के एक मजदूर ने मुर्गी बारे से मुर्गों से भरा बैग चुरा लिया। जब उसे रंगे हाथों पकड़ने के बाद पीटा गया, तभी अन्य लोग उसे छुड़ाने गए। ईट पत्थर को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और दूसरे को छुट्टी दे दी गई। हालांकि दूसरी ओर आरोपी शख्स और उसकी पत्नी पोल्ट्री फार्म के मालिक है, लेकिन उन्हें पता है कि उनकी पोल्ट्री से मुर्गियां चोरी हो गई है। चोरों को पकड़ने के बाद उनकी पिटाई की गई। रात के समय इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल रहता है। इलाके में तनाव है। কি হয়েছে? আপনার স্বামীকে মারধর কেন করলো? আমার স্বামী মুরগি কিনতে গেছে কোথায়? কৃপাখালী? কৃপাখালী। হ্যাঁ, তারপর? তো ওরা 10-12 জন লোক এসে মারছে বাড়ি এসে, কেন মারলো কেন? বলে আমাদের মুরগি চুরি করে নিয়েছে। আপনার স্বামী কি মুরগি বাড়িতে এনেছিল? না, ফিরে এসেছিল? হ্যাঁ, খালি হাতে এসে। কতজন এসেছিল লোকজন? 10-12 জন। তারপর কি হলো? ওরা বলছে তো আপনার স্বামী মুরগি চুরি করে এনেছে। চুরি করেনি, আমার স্বামী তো খালি হাতে ঘরে এসে। ফিরেছে কটার সময় আপনার স্বামী? 4টের সময়। আর ওরা এসে মারলো কখন? 8টার সময়। কি নাম আপনার? সর্বানন্দ। হোসেন লস্কর। কি হয়েছিল? আমি পোলট্রি ফার্মে মুরগি বিক্রি করেছে, বলছে 100 টাকা सेल। तो हमें पोल्ट्री किनते गए वहाँ से बाइक ले, लेकिन वहाँ पर कोनो आदमी पाया ना। फिर अभी वो घंटा करीबन 10-20 मिनट बसा छिलो। वो घंटा जा आसे लोग और सुजेश कैसे आपने पोल्ट्री फार्म लोग को है तो बोलছে कि बस आई गए आए ना। फिर हमें वो घंटा गाड़ी घूरे और चला आसे बाड़ी। और बाड़ी आए और इसके परे और हमें से जेस करे हमें सोया से तो हमें तुले से हमने हाथ रखी हो से तो बोलছে कि तुम बाइक से कोथा कैसे। तो हमें बोला कि हमें बाइक से पोल्ट्री किनते गए वैसे। वहाँ 100 घंटा से ओरा हम मारती शुरू करा वैसे। কারা মারলো? কারা? हमें नाम चिने ना और जान ना ले हिंदू लोग छिलो। কি নাম তোমার? আমার নাম ও একটা মুরগি কেসে নিয়ে ঝামেলা হয়েছে। কি হয়েছে? মুরগি চুরি হয়েছে, তারপর গিয়েছে আসামি ধরা পড়ে গেছে। ও বলছে, ওরা বলেছে যে আসামি তুলে দেবো, তাই নিয়ে ওরা বলছে যে না আসামি তুলে না, চোর কি ধরা পড়েছে না পড়াটা ধরা পড়েনি না বাড়ি ধরা পড়েছে। সেইভাবে ওরা নিয়ে তাই নিয়ে ঝামেলা করে, তাই নিয়ে বোতল ছড়াছড়ি করে। কারা বোতল কারা মারলো? ও বুঝলেন তো, বিরোধী বাড়ি কারা মারলো? ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে
7872933666 এবং 9434133666। बैलगाड़ी अब ज्यादा देखने को नहीं मिलती, लेकिन आज भी बांकुड़ा के प्राचीन रीति रिवाजों का पालन करते हुए बैलगाड़ी पर मां काली के विसर्जन का जुलूस निकाला जाता है। लेकिन भले यह बैलगाड़ी हो तो भी खींच इंसान रहे हैं। 600 साल प्राचीन मां काली है। परंपरा के अनुसार 8 दिन बाद विसर्जन किया जाता है। यह प्रथा लंबे समय से चली आ रही है। विसर्जन देने के लिए माता को बैलगाड़ी पर लाया जाता है। छतना बड़ा काली मेला की मां काली विसर्जन बैलगाड़ी से बांकुड़ा के छतना नंबर 1 पंचायत के अंतर्गत आता है। ग्रामीण बंगाल की प्राचीन परंपरा बैलगाड़ी का उपयोग अब लगभग ना के बराबर है। बांकुड़ा के कुछ दूर दराज के गांव में अभी भी बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है। पहले के समय में विसर्जन के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता, लेकिन समय के प्रवाह में वह परंपरा विक हो गई। हालांकि पुराने दिनों का स्वाद बांकुड़ा के सुदूर गाँव में मिलता है। देवघरिया परिवार की मां काली को बैलगाड़ी में ले जाया गया। हालांकि एक पारिवारिक पूजा है, लेकिन पूरा छतना इस काली पूजा में सम्मिलित होता है। काली देवघरिया की मां को छतना की बर्मा के नाम से जाना जाता है। भक्त बैलगाड़ी खींचते हैं। महाकाली को विदाई देने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। मां को बैलगाड़ी सहित तालाब में उतार दिया गया। इंतजार का 1 साल फिर से शुरू हो गया। यह छतना बांकुड़ा की एक महत्वपूर्ण भूमि है। चरण कवि बारू चंडीदास, छतना राजवाड़ी, मां बसूली के मंदिर और बेहद प्राचीन सुसुनिया पहाड़ी सभी इसी क्षेत्र में है। आध्यात्मिक चेतना भी है। इसी आध्यात्मिक चेतना में देवघरिया परिवार में मां काली की पूजा की जाती है, जिसे छतना की समस्त जनता भाग लेती है। এই বড় মায়ের আসার অপেক্ষায় আমরা 1 বছর ধরে অপেক্ষায় বসে থাকি। 8 দিন ধরে অনেক অনুষ্ঠান হয়, সবাই মিলে একসাথে আমরা মিলিত হই, এটাই আমাদের খুব ভালো লাগে। এবার এই বিসর্জন এটাতেও খুব সবাই মিলে একসাথে মিলিত হই। এবার মা এই পুজোতে আমরা সবাই একসাথে মিলিত হই আমরা পুরো ছাতনা বড় বাজার সমেত আমাদের পরিক্রমা করি। আর ভাসানটা একটা সবথেকে বড় ভাসান এই জন্যই যে আমরা গরুর গাড়িতে করে ভাসান করি। এটা আমাদের দাদুর আমল থেকে চলে এসেছে। সেই পর্যায়টা আমরা আজ ধরে রেখেছি। গরুর গাড়িতে সারা বছর আমরা শেষ সময় 8 দিন। যতটা ভালো লাগছে তার চেয়ে বেশি আবার দুঃখটাও বেশি লাগছে। মানে মাকে যখন বিসর্জন করে দেয় তখন চোখের জল আমরা ধরতে পারি না। খুব খারাপ লাগে। আজকের দিনটা বাড়ি গিয়ে মনে হয় সব কিছু চলে গেল আজকে মায়ের সঙ্গে। আচ্ছা, আবার একটি বছরের অপেক্ষা। আর আবার একটি বছরের অপেক্ষায় থাকবো। তারপরে আবার অনুষ্ঠান এতদিন করি তো 8 দিন ধরে, আজকে যেন মনে ছাতনা বড়মা বলে আমরা ডাকি। এটা 600 বছরের পুরনো। এটা অ্যাকচুয়ালি পুজো হচ্ছে দেবঘরিয়াদের পুজো, যেটা আজকে আমরা ভিন্ন ধর্মের ভিন্ন জাতি মিলে আমরা কোনো দেবঘরিয়া না করে আমরা একসাথে মিলিত হয়ে 8 দিনে পুজো করি আমরা। যেখানে একটা পুলিশ প্রশাসনও যুক্ত থাকে ওই জায়গাতে। পরে প্যারালেলি আমাদের বিসর্জনটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে দেখার মতো ছাতনার বুকে বিসর্জন হয়। ভিন্ন ধর্মে ভিন্ন জাতির মানুষ, যেখানে 1000-এর উপর লোক সংখ্যা হয় আমাদের, সেখানে মায়ের কিছু দেওয়া আছে যে এখান থেকে ওখান পর্যন্ত যেতে পারবো আমরা। যেখানে পুলিশ প্রশাসনের সামনে রেখে আমরা মায়ের বিসর্জন করি। বিসর্জন আমাদের হয় রাজাবাদের বিসর্জন হয়। এরপর আমাদের 8 দিন মা। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। रानीगंज गौशाला में गोपाष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर गौशाला के एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें इस्कॉन के भक्तों ने भक्ति गीतों के साथ गौ माता की परिक्रमा की। इस शोभा यात्रा में रानीगंज के विभिन्न संस्थाओं की झांकी मौजूद थी। शोभा यात्रा रानीगंज शहर की परिक्रमा किया। रानीगंज की यह गौशाला पिछले 74 सालों से उपेक्षित गायों को आश्रय दे रही है। यहाँ गायों की पूजा की जाती है और उनकी देखभाल का पूरा ध्यान रखा जाता है। गोपाष्टमी के मौके पर गौशाला में तुला दान का आयोजन किया गया।
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जामुरिया विधानसभा क्षेत्र के इलाकों में प्रथम बार इस्कॉन कमेटी के सहयोग से गौ सेवा गौशाला मंदिर का शिलान्यास होने पर इलाके वासियों में खुशी का माहौल बना हुआ है। यह सेवा इस्कॉन कमेटी के सहयोग से किया जा रहा है। इस्कॉन कमेटी इनके अधीन विभिन्न सेवा प्रकल्प आते हैं, उनमें से एक सेवा है वह है गौ सेवा। इसी के मद्देनजर तालतोर ग्राम में दान किए गए 4 बीघा जमीन पर गौ सेवा गौशाला मंदिर का शिलान्यास किया गया। यह जामुरिया विधानसभा क्षेत्र के 7 ग्राम पंचायत अंतर्गत तालतोर ग्राम में बड़े ही उत्साह एवं कीर्तन भजन के साथ किया गया, जिसका आरंभ भव्य रूप से कीर्तन भजन के साथ एक नगर परिक्रमा के साथ की गई। यह नगर परिक्रमा जामुरिया मिलन समिति मैदान से शुरू होकर जामुरिया बाजार थाना मोड़ बेरीगढ़ डागा एवं सीरीज डागा होते हुए अपने कार्यस्थल तालतोर में पहुंचा, जहां इस मंदिर का शिलान्यास दुर्गापुर इस्कॉन मंदिर के पुजारी उदारजो चंद्रदास ने विधि विधान पूजा अर्चना के माध्यम से किया। इस मौके पर होम जाप एवं नारायण सेवा का भी आयोजन किया गया, जिसका लाभ हजारों लोगों ने उठाया। हरे कृष्ण। वैदिक शास्त्रे গোমাতাকে সমস্ত দেবতার অধিষ্ঠান বলে মানা হয়, কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় গোমাতার উপর অনেক অত্যাচার এবং গো হত্যা হচ্ছে। তাই ইসকনের বিভিন্ন প্রকল্পের সাথে গো সেবা প্রকল্প একটি রয়েছে। তা আমরা মাননীয় আকুল দত্ত মহাশয় এবং সুস্মিতা দত্ত মাতাজির সৌজন্যে এই 4 বিঘা মতো জমি পেয়েছি তালতোর গ্রামে জামুরিয়া সংলগ্ন। তো এখানে আমরা ভবিষ্যতে একটি গোশালা করার পরিকল্পনা নিয়েছি। এখানে দুধের জন্য গোমাতা সেবা হবে। যে সমস্ত গরুরা রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, অসুস্থ, বাড়িতে লোকে রাখতে পারছে না, বিক্রি করছে কসাইয়ের হাতে, সেই সমস্ত গরুগুলোকে আমরা এখানে রাখবো, তাদের যত্ন নেব। এবং আজ মানে সায়েন্স বলছে যে গরুর গোবর থেকে মেডিসিন পর্যন্ত তৈরি হয়। তো সেইরকম একটা আমরা সার আর মানে জৈব কী বলে এটাকে ভার্মিং কম্পোস্ট সার আর গোমাতার গোবর থেকে গোমূত্র থেকে মেডিসিন এইসব আমরা তৈরি করব। বর্তমানে মায়াপুর এবং দুর্গাপুর ইস্কন মন্দিরের উদ্যোগ নিয়ে এই জামুরিয়াতে এই গোশালার প্রকল্প শুরু হয়েছে। এখন অনেক কাজ বাকি। আজকে আমরা শুধুমাত্র এখানে গোপাষ্টমীর শুভ তিথিতে পুজো দিয়ে আরম্ভ করছি, যজ্ঞ দিয়ে আরম্ভ করছি। এরপরে বাউন্ডারি আছে, ভক্তদের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে, আর ছোট মন্দিরও থাকবে এখানে ভগবানের সেবার জন্য। যেখানে ভক্ত থাকে সেখানে ভগবান থাকবে। তো ভগবানের সেবা এবং গোমাতার সেবার দ্বারা আমরা এই জামুরিয়া সংলগ্ন সমস্ত মানুষকে কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত করব। এটাই ছিল প্রভুপাদের উদ্দেশ্য। সারা বিশ্ব জুড়ে আজ ইসকনের প্রচার, কৃষ্ণ ভক্তির প্রচার, গীতা ভাগবতের শিক্ষায় মানুষ শিক্ষিত হচ্ছে। তা আমরা জামুরিয়া অঞ্চলেও সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার বাস্তবায়িত রূপদান করার প্রয়াস করছি। আমি আশা রাখি এটা অঞ্চলের সমস্ত মানুষদের সহযোগিতা আমরা পাব এবং সার্বিক উন্নয়নের জন্য সবাই আমাদের সহযোগিতা করবে, এটাই আমাদের বাসনা। আপনার নামটা? আমি দুর্গাপুর ইস্কন মন্দিরের দায়িত্বে আছি। আমার নাম ঔদার্য চন্দ্র দাস। जामुरिया से दिलीप साहू की रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एक प्रसिद्ध जल कंपनी का ब्रांड बताकर पेयजल बेचने के आरोप में हथियारा पूर्वपाड़ा से एक जल व्यवसायी को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार इको पार्क थाना क्षेत्र के हथियारा पूर्वपाड़ा इलाके से एक ब्रांड के पानी की नकल करने के आरोप में एक पानी व्यापारी को गिरफ्तार किया गया। कारोबारी को इको पार्क थाने की पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को पता चला कि एक नामी कंपनी के ब्रांड की नकल कर पानी का कारोबार चल रहा है। इसी बीच इको पार्क थाने की पुलिस ने कई पानी के जार बरामद किए, एक कार जब्त की और पानी कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। आज आरोपी को बारासात कोर्ट में पेश किया गया। নকল জলের ব্যবসা কতদিন ধরে করছো? নকল জলের ব্যবসা কতদিন ধরে করছো? মুখ ডাকছো কেন? মুখ ডাকছো কেন? চল গাড়ি স্টার্ট কর। স্টিল ছোট আর করে নি। গাড়ি স্টার্ট কর। না আলাদা।
খুব দুষ্টু একদম। লাইট মাটি তো সুবিধা হচ্ছে ভাই? হ্যাঁ একটু দিলাম তো একটু। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে দাদা। খুব দুষ্টু কিন্তু ছেলেটা। খুব বকা। এদিকে চলে আয়। একটু ঠেকুয়া খাওয়ালি না তো আমাকে, ঠেকুয়া খাওয়ালি না তো। ঠেকুয়া মানে? ও বুঝতে পেরেছি দাদা, এবার মনে পড়েছে আমার। তুই তাহলে আমাকে কি খাওয়াবি বলতো? সিমই খাওয়াবি। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক তো এবার? একদম। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। भाजपा नेता दिलीप घोष ने आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के भाषण पर कटाक्ष करते हुए कहा, लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और आम लोगों को उम्मीद है कि आरजी का घटना की जल्द सुनवाई होगी और पीड़िता को न्याय मिलेगा। इसके अलावा पूर्व सांसद दिलीप घोष ने भाजपा कार्यकर्ता की मौत के साथ लक्ष्मी भंडार के पैसे गायब होने को लेकर भी मोर्चा खोला। पूर्व सांसद दिलीप घोष ने 13 नवंबर को मेदिनीपुर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने मेदिनीपुर सदर ब्लॉक के कभी घर रहे डेउलडांगा, काशी जोरा समेत विभिन्न इलाकों में प्रचार किया। चुनाव प्रचार के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए भाजपा नेता दिलीप घोष ने राज्य के कई मुद्दों पर खुलकर बात की। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মথুরাপুরে খুন হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ার কনভেনার, কি বলবেন এটা? সোশ্যাল মিডিয়া দেখুন, খুনটা তো পশ্চিমবাংলায় কোনো ঘটনা নয়, আর ধর্ষণটাও, বিরোধীদের মারা, মহিলাদের উপর অত্যাচার করা, এটা প্রতিনিয়ত কোনো একটা লোক তার জন্য সাজা পায় না। তো সেই জন্য এই যে রাজনৈতিক হিংসা, বিরোধীদেরকে আর লড়াই করে রাজনৈতিকভাবে লড়াই করতে না পেরে তাদেরকে শারীরিক আক্রমণ করা, তাদেরকে মেরে ফেলা, ভয় দেখিয়ে বন্ধ করার চেষ্টা, সেটাই জেলায় জেলায় চলছে। তাই সাউথ চব্বিশ পরগনায় যে আমাদের কার্যকর্তার মার্ডার হয়েছে, এটাও তাই আছে। সরকার দায়িত্ব আছে, পুলিশ ইনকোয়ারি করুক, দোষীকে সাজা দিক। আরজিকর মামলায় ট্রোল হয়েছিলেন প্রধান বিচারপতি, কিন্তু তার বিদায় বেলায় বললেন তিনি স্যাটিসফাইড তার কাজে, কি বলবেন? কিন্তু ওনার কাজে তো সাধারণ মানুষ স্যাটিসফাইড নয়। ওনাকে তো কেউ বলেনি এসে আপনি কেসটা নিন, কেউ সুপ্রিম কোর্টে যায়ও নি, মানুষ তো আন্দোলন করছিল। আর হাইকোর্টে কেস চলছিল, এখানকার লোক তাতেই স্যাটিসফাইড ছিল। যেহেতু প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টে নিজে হস্তক্ষেপ করেছেন, এতে ওনার দায়িত্ব বর্তায় এক আর কেসের সমাধান দিয়ে দোষীদের সাজা দেওয়া, সে যেভাবেই হোক। উনি রিটায়ার্ড করে গেলেন, কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট থাকবে, তার ব্যবস্থা থাকবে। মানুষ এখনও আস্থা আছে সুপ্রিম কোর্টের উপরে, আর তারা, আমরা আশা করি জাস্টিস পাবো, কিন্তু এটা তাড়াতাড়ি হওয়া উচিত। চাইনিজ ফোন, চাইনিজ খেলনার পর এবার চাইনিজ রসুন বাজারে এসছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফ থেকে ইতিমধ্যে সতর্ক করা হয়েছে এবং বলা হচ্ছে এতে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, কি বলবেন? চাইনিজ চাল থেকে আরম্ভ করে যেসব মেডিকেল ওয়েস্টে তাই দিয়ে ইয়ে তৈরি করা হয়, খেলনা বাচ্চারা মুখে দেয়, এগুলোকে ব্যান করা উচিত। সরকার আস্তে আস্তে কড়াকড়ি করছে। এমনকি প্লাস্টিক চালও পাওয়া যায়, শোনা গেছে। কী কী জিনিস আসছে চায়না থেকে, চোরাবাজারে অনেক কিছু চলে আসে। তো সরকার অনেক কড়াকড়ি হয়েছে, বাইরে থেকে খেলনা বন্ধ করে দিয়েছে। 60% খেলনা এখন ভারতে তৈরি হচ্ছে। তো ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু সাধারণ মানুষকেও এই নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে। কিন্তু কলকাতা বাজারে দেদার বিক্রি হচ্ছে চাইনিজ। কলকাতায় সব পাওয়া যায়, দুনিয়ার সব খারাপ জিনিস। এখানকার সরকারকেও দায়িত্ব নিতে হবে, সুন্দরবন দিয়ে সব মাল ঢুকে পড়ে এখানে। ট্যাব আবাসের পর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকাও গায়েব, নির্দেশ দিচ্ছে, তদন্তের নির্দেশ দিচ্ছে সরকার, কি বলবেন? লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এবং আবাস যোজনা নিয়ে যখনই একটুখানি শুরু হয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে দুর্নীতি কত ব্যাপক। সে রেশন ডিলার থেকে আরম্ভ করে সবাই টাকা পয়সা মারছে, লুটের রাজত্ব চলছে। কিছু বলতে গেলে যারা এসেছেন এখানে রিভিউ করতে, তাদেরকেও আটকানো হচ্ছে, ভয় দেখানো হচ্ছে।
সরকার না গেলে এই যে দুর্নীতিটা বন্ধ হবে না। নামি পানীয় জলের ব্র্যান্ডের নকল হয়ে গেছে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।